Alam ko na. 5. Tiger! Tiger! 5. Ha? 3. Soup? Ano yan? Blah blah. 5. Moose! Ay, alam ko na! Alam ko na! Mouse. Yan! Snake! Academic ko. Ticket! Ticket. Ano yan? Uy, huwag kasi mabilis! Siyempre. Ano yan, pre? Wala. Bear. Gila boy. 5. 4. Raven boy. 5. 4. 3. 2. Panda. Ang galing, ang galing. 5. Elephant. Ang galing. Special. No. Wag yung hello guys. Sheep. Turtle. Dolphin. Cat. Good. Pogi. 5. 4. B. Ano na? An. Uy, bilang! 5, 4, 3, 2, 1. Mano? Si Bian na uli. Binig ka na. Kasi kukuha pagkain eh. Camel. Ano daw? 5, 4, 3, 2, 1. Headphone. Wala pa. Summer. Ano? 2,000 years later. Zebra. Ay, alam ko rin. Alam ko! Uy, Pie! Alam ko na, Pie! Uy! Catfish. Alam ko rin yan eh. Catfish. Yun, ang hirap. 4. Ay! Ayun o. Yung Sheep. Ako na. ay! Alam ko na. Rat. Ay! Uy, wala pa. Wait lang. Baksakan dito. And 5, 4, 3. Frog. Basic. Duck. Cow. Dog. Yeah.
Shoutout sa mga kabataan dyan, maano ulam. Thanks. Thanks for watching. Subscribe! Subscribe! Thank you. You're not